ओं नमो भगवते वास्तुपुरुषाय नमो नमः। जे घरर पूर्व दिग द्वारा कले शुभ, दक्षिण दिगर द्वारा कले शुभ, उत्तर दिगर द्वारा कले शुभ, किंतु किछि व्यक्ति कहती पश्चिम दिग को द्वारा कले अशुभ होता है। पाठ मध्य से कहे दक्षिण द्वार रजा उत्तरे पालिब प्रजा, पूर्व द्वार मजा पश्चिमे भोगिब सजा। तेणु पश्चिम द्वार साधारणतः भल द्वार नुह बा फेसिंगटा भल नुह। जदि आपणकर मुख्य रास्ता पश्चिम दिग दे जाइछि ताहेले आउ विकल्प तीन दिग को नाही, ताहेले आपण पश्चिम फेसिंग घर करिवे। ताहले किछि लोकंकर जे आसिला हमर ए दिगरे मुख्य फेसिंग अच्छी, आमे द्वार कले कौन लाभ हेबो कौन क्षति हेबो क्वेश्चन आसीथिला बाय फोन ले। कहली नेक्स्ट भिडियोटे हेबो, से भिडियो रे आपण जानि परिबे जदि आपण द्वार खुली छंती एवं भूल अच्छी ठीक अच्छे से वीडियो मत आप जानीपर। तेणु पश्चिम मेखा भूखंड को से जो घर को आपण पश्चिम फेसिंग घर कह जाए। यही दिगरे अधिपति हेले ग्रह भितर ग्रहराज प्रभु शनिश्चर देव, देवता वरुण अटंती। एभली भूखंड रे गृहर प्रभाव मुख्यतः वयस्क व्यक्ति एवं पुत्र संतान अधिक पड़ी थाए। जदि पश्चिम फेसिंग घर में पश्चिम पटे बारंडा करिसेंते, पूर्व पाख जदि बारंडा आपण करि दियंती ताहले बहुत मध्य दोष कमी जाय थाए। पश्चिम पटरे आपण जो पट्टिका करचंती बा स्फटिक तैयारी करिसेंते ताहा छात मेजिया सहित समान किंबा उच्च हेबा आवश्यक। टिके उच्च हेले टिके भल, छात को छात ये स्फटिक टिके हाइट टिके हेले बहुत भल। आउ जल निष्कासन ईशान्य दिग को कले भल ही पारे। हम जानिबा जे दोष अच्छी कि प्रतिकार आम करिबा। हम जानिबा भल केउ जिनसटा प्रथम जानिबा। गृहर मुख्य द्वार वास्तु सिद्धांत अनुसार यदि पश्चिम पट आपण करछंती ताहले पुष्पदंत किंबा वरुण भागर यदि आपण द्वार खोलंती ताहले वास्तु पई ऐश्वर्य और धन लाभ आसी थाए। पश्चिम द्वार मध्य भल। पश्चिम मुखा गृहर सामने आपण किछि ओजनदार जिनस बा उच्च जिनस रखती ताहले मध्य शुभ थाए। एठी द्वार भेद दोष लागे नाही। यदि पश्चिम मुखा भूखंड रे बा घर रे आगु को बेसी फांका जगह छाड़िबे नाही। जदि अच्छी ताहले गोटे मोटा पाचेरी जदि तैयारी कर देबे ता मध्य शुभप्रद होता है। पश्चिमा गृह सामने चौतरा जदि करले आपण और मध्य भल। ए चौतरा आपणकर जे ग्रेड बीम लेवल ठारू टिके यदि अधिक रहा भल हो पार शुभप्रद हो पार। पश्चिम घर सामने यदि उच्च गछ अच्छी देवदार गछ गुआ नड़िया ये गछ थिले भल नथिले लगेले मध्य शुभ फल मिली थाए। पश्चिम मुख घर ढालू उत्तर किंबा पूर्व को हेबा शुभप्रद। पश्चिम पट निर्माण उच्च हेबा आवश्यक। यदि पश्चिम पट आप जते करछन यदि उच्च आपण रखिले से मध्य भल। एहा द्वारा व्यक्तिर प्रतिष्ठा एवं धन लाभ होवार सुयोग मिलता है। हम जानिबा जे वास्तु सिद्धांत अनुसार दोष कौन अच्छी ए भूल अच्छी तार प्रतिकार आम जानिबले यार सिद्धांत जानिले से सिद्धांतर प्रतिकारटा आम कौन जानिबा। पश्चिम घा गृह नैऋत्य कोण पटे
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏହି ଦିଗରେ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ। ଏବଂ ଗୃହର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଫେସିଂ ଘରରେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା। ପଶ୍ଚିମାଘର ସାମ୍ନାର ବା ପଛପଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପାଖ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପଶ୍ଚିମରେ ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାହେଲେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷତି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଘରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ତା ପ୍ରତିକାର ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗୃହର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଯେପରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ପଟ ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ପଟ କମିଯିବ। ନହେଲେ ମୋଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଗୃହର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ନିଷ୍କାସନ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ହୁଏ। ତାହା ଈଶାନ୍ୟ ପଟକୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ବାୟୁକୋଣ ଦେଇ କାଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ସେ ଜଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଗୃହରେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଥିବା କୋଠରୀ, ବାରଣ୍ଡା, ମେଜିଆ ପୂର୍ବ ପଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନୀଚ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଅପଯଶ, ଅର୍ଥହାନିର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଥିବା ଚଉତରା, କୋଠରୀ, ବାରଣ୍ଡା ଆଦି ମେଜିଆ ଉଚ୍ଚ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ସବୁପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଯଦି ରଖିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସବୁ ପରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ପଟର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭଗବାନ ଗ୍ରହରାଜ ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ କିମ୍ବା ବରୁଣ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ାର ନାଲ, ତ୍ରିଶକ୍ତି ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏସବୁ କଲେ ପଶ୍ଚିମ ଫେସିଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଜୟ ବାବା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷାୟ।